Doen fitzegem ei doen dikkegem iun ma izer خوستاری رستون در خاد رایستا اکسی نومارن سراغم. مازال وقت درست خوستاری رستون پادسخادون اونیورسیتی دراز. اخست کودتوی و دخستون ساوتم گسکفست زارجته مازال کمان ود دونن سبون ود تفت سای باتمن. هر دمر بات دست اونیورسیتی رکتر تیدیت وادیم و رسی فدراسیی خست برجم مینوار ماراد گلاخمیتاف студент تا آخرگنجته اما گورت سرجته. 22 июня ровно в 4 часа 1941 года нам объявили, что началась война, Великая Отечественная война. خست میلوانگای آمد تکت نوم سارن اما ساویتون آدم قباتر زینادن کادت کنن مازال السیفل ترت ایو زینادن سان می روخس زردل دارن مازال ما ارم بردست آدم سکوخت سوزگه سرخته آفتمی روسات رو دینچستوای کوختاری و کنک سرگی کمیساروف بانسان کتا زغگه آبون بون نسان کننز هرمست خوستاری رستون اما ورسی نه فلا اپت راز در ساویتون سدیس سکونده سبسته تود ودون در Не только в Южной Осетии, не только в России, но и на территории всего бывшего Советского Союза проводится акция «Свеча памяти». Сегодня, 22 июня, это День памяти и скорби. В этом году мы отмечали 80-летие Великой Победы. И каждый из нас со школьной скамьи знает эти страшные цифры. Более 26 миллионов тех, кто не пришел с полей сражений, тех, кто был фашистами, сожжен заново в деревнях, и еще больше тех, кого мы не можем сосчитать, кто умер от ран после войны, кто умер от голода в тяжелые времена. Мы помним. И сегодня мы здесь собрались для того, чтобы отдать дань памяти нашим предкам, которые отвоевали для нас мир и свободу. و رسی مینوار خدیوگ ایگرت ارزیان در بانسان کتاخش یا کیوت سمای مخود کنم اما نسان کنم آخم بونتم. 84 года назад, тоже в теплый летний вечер, в самую короткую ночь, день летнего солнцестояния, тоже молодые люди, такие же, как вы, полные планов и надежд, отмечали окончание школы. Какие-то люди собирались или играли свадьбы. У них была масса планов на их жизнь. Но в эти замечательные планы вмешался фашизм, который пришел на нашу общую землю, на нашу советскую родину и хотел ее растоптать, хотел поработить наш народ. Но этому не суждено было сбыться, и этому не суждено сбыться никогда. ابو مکاد آلیایت چنگ داوی اوردرس دیدین تا اما وینوکتم استرفده بستیون خسته رایدیانل استایتس باراز کیراسد ویتس مثل اما قجبون خواهد رایستوی نه ریسپوبلیکای رازمنات پریزیدنت گاگلویت آلان سرغلودی. Ардем марбацت خوستاری رستون و رسی مینوار ماراد گلاخمیداف پارلمنت دیپوتات تا افسدتون تا اما اخسناد مینوردم. استرفده بستیون خستر استاج فروند با خوستاری رستونای آسد دوون ایومین آدای مگای فلدر و دونای توخ بدره فمارد ایو اندس مینای فلدر آفد مینای فلدر تا ابرگای فی سفتسته آبونه پد وچه آدم روخسنم تا مسنس ارمس نه ریسپوبلیکای نه فلا پد دونیم.